बुझलु निशी आज पर्यंत तो तोर मोर पाली करी बापा दायित्व नहीं आसिले तापर तू ड्यूटी की जाऊे आसु आसु तोर राति 3 मास हो गला मु पूरा नया दे पड़े एणे पिला को ट्यूशन नवा आनिबा तेणे मो ड्यूटी तापर पुणी बापा दायित्व मु पूरा अतिष्ठ हो पड़े कहीं मोर जो पाली थी मुझे कौन बापा दायित्व नेउनली मुझे तो सब करूँ ना। अरे मु कौन मना कली से बापा प्राय सुस्थ सबल थे एबे तांकर बयस बढ़िया सांग को अनेक रोग भी धरलानी एबे तांकर खाइबा सांग को अनेक सेवा भी दरकार पड़ुछि आ सेति पई मो स्त्री सबु बेले विरक्त होउछि। तो गोटे कथा जानिछु बापा समय समय अजाणत झाड़ा परिश्रा भी कर दउछन्ति। हाँ भाई बापा ये अवस्था आम पिला छाड़ा आदौ उचित नुहे कहीं बापा देहर जो रोग जीवाणु ना आम पिला लगी जापे। अरे तो भाउज भी बापा सेवा करने को राजी नुह मु कौन करी तू टे निजे कहलु। भाई मो स्त्री ये सब करने को राजी नुहे तुम तो जाच से बड़ घर उच्च शिक्षा झील टिके नाक असना देखिले बेड तल गोलाए ना। अरे एमती परिस्थिति रे कौन करा मु निजे भी जानी दौनी। भाई मो मुंडे गोटे आइडिया अच्छे कौन कहूँ बापा उन्हें वृद्धाश्रम छादवा से दायित्व ने चुप कर। अरे तू बोकाटा गिरी अरे बापा मासक मास पेनसन आसपर आम दी भाई चाकरी करचे समाज में आम गोटे प्रतिष्ठा अच्छी आम जब बापा को नहीं वृद्धाश्रम नहीं छाड़ी आसिया लोक आमको कौन कहे। ठीक ठीक कथा भाई ताले आमको किसी ना किसी करबे पड़ो ना भाई। मोर गोटे मुंड गोटे आइडिया आसुची कौन मु कौन कहूली कि बापा को आम पिला पाठ पढ़ा कथा कही आम गाँ ठार किसी दूर से गोटे घर भड़ा रहा आ बापा को ये गोटे केयारटेकर हाथ में दायित्व देदेवा। एकदम ठीक कथा कल भाई केयारटेकर दरमा आम दुई भाई मिसिक देदेवा आ मझे मझे आसी बापा को देखा जीवा कौन। चल आज बापा पाक जीवा ये कथार किसी गोटे फैसला करवा। चलो भाई बापा अरे शशि निशी आज दुई जन तुम ऑफिस जाइन कि। हाँ बापा बाहर जस्ट एबे। अरे मो नाती नातुणी सबुदिन आसी मो पाखे खेला खेली करती आज कहीं सका कहीं देखा ना। नाई बाबा कथा कौन कि परीक्षा सकाशे पाठ पढ़ापढ़ी चलती तो से पाठ पढ़ापढ़ी व्यस्त अच्छा। बाबा कथा कौन कि गाँव में पिला माने पाठ पढ़ार बहुत असुविधा हो तेणुक आम मैंने चिंता करूँ सहर को नहीं इंग्लीश मीडियम पाठ पढ़े और भविष्य अंधार जो बाबा। हाँ ठीक कथा पुओ ठीक कथा पिला मानकु मनीष करवा बापा मानकर कर्तव्य। मु तुम मानकु ठीक देखाशुना करी बोली तमे दुई जन आज चाकरी पाइच तेणुक मो नाती नातुणी भविष्य तुम मानकु देखा पड़ो। आज्ञा दादा हमके सारे अंकल खोजुं। हां तम भीतर पड़े दे तू सेठ था। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार नमस्कार। मो पास कौन किसी काम थिला कि मु खबर पाइबा मते धाई धाई आछी। हाँ हाँ तो मुझे डकई पठेई। अरे सारिया पाखे की काम था ताकू कहीं डकईच। बाबा आम तो सब सहर को पलू आठी आप दायित्व किए नब से आम सारिया को डाकिचु। शुण सारिया आज ठार आम बापा दायित्व हूँ तोर तांकर खाइबा पिंधिबा लगेबा तांकर सेवा करबा सब दायित्व हूँ तोर। हाँ सब ठीक ठाक करू से तोर आम दी भाई मिसिक दरमा तोर खाଇବା पीवा तोर पिंधिया सब जोगाई दो। अरे तुम मैंने कौन मत एकुटिया केयरटेकर हाथ छाड़ी चली जीव तुम व्यस्त होनी बापा तुमर एठी किसी भी असुविधा हेनी आम दी भाई मझे मझे मिसिक आसी तुम देखाशुना करूनी। हाँ बापा तुम जहाँ औषध समस्त खाद्य पदार्थ आम दुई भाई आसी मझे मझे देजु आपन। हौ तुम मानकर इच्छा बाहर जगह को जाऊच पिला माने जेमिति अबाट को न जीवे सेति प्रति टिके दृष्टि रखिथिबो। आज्ञा आज्ञा बापा। हाँ बापा आम आसु जगह। हौ अच्छा भाई आपेल रेट कौन अच्छी। आज्ञा ये 200 ये 100 एटे दागी अच्छे आज्ञा। अच्छा 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 गोटे काम करो जो 200 वाला सेगुट गोटे धला जरी रे 2 केजी दियो आ गोटे कला पॉलिथिन रे एथुरु गोटे केजी दियो पैक कर दो।
ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ାବୁ ବଡ଼ାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ? ମୋ ଶଶୀ ଆସିଛି। ରେ ଶଶୀ ଆସିଛୁ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ନିଶି ମୋ ବୋହୂ ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥାନ୍ତୁ? ଆରେ ହେ ସାରିଆ, ଆରେ ଏଠି ସବୁ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କ'ଣ ହଉଛି? ତୁ ବାପାଙ୍କ ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନଉନୁ ବୋଧେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ସବୁ ଘା ଗଉଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତୋର ଟିକେ ଯତ୍ନ ବି ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠିକା ଏ ଟଙ୍କା ରଖ, ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଡର କିଣି ଆଣି ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ପକା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଡ଼ି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଳା ପଲିଥିନରେ ଭଲ ସେଉ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉ ଦେ। ବାବା ତମର ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି କି? ବାପାରେ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ରହୁନି, ଖାଇବାକୁ ଜମା ରୁଚୁନି, ଆଖିକି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ପୁଅ ମୋ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁନି। ଏ ସାରିଆ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଙ୍କର ଚଷମାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବାବୁ ବୁଢ଼ାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଚୁପ୍ କର, ତୁ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହ, ଏତେ କଥାରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ଏ ମାସର ଯୋଉ ଭାଗଟା 1000 ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ ନିଶି ଆସିଲେ ସେ ତା ଭାଗଟା ତତେ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ବସ୍ ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପଚା, ମୁଁ ବୁଢ଼ାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଥାଉରେ ସାରିଆ, ମୋ ପୁଅର କଥା ପଦକରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି, ମୋର ଆଉ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା? କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାବୁ ବୁଢ଼ାବୁ ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ାବୁ 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 ତମର କ'ଣ ହେଲା? ବୁଢ଼ାବୁ ବୁଢ଼ାବୁ ଉଠ ବୁଢ଼ାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାନ ବାବୁ, ବୁଢ଼ାବୁ। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହଉଛି? ରଖ ଫୋନ୍, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଫୋନ। ହଁ ସାରିଆ କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ବୁଢ଼ାବୁ ବୁଢ଼ାବୁ ଆମ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ବୁଢ଼ାବୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୁଢ଼ାବୁ। ଆରେ ମୋର ତ 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଠି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ାବାଲା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ପଇସା ପଠାଉଛି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସୁଧିକ୍ରିୟା ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ହେଲା। ହଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅସହାୟ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର। କିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଏଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ ବିତୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ହାତରେ। ଏଇ କ'ଣ ଆମ ସଭ୍ୟତା? ଏଇ କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କାର? ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏହାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଏହି କୁଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଭୁଲି ନିଜ ସୁଖ ସିରି ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦିଏ ସାରି ସେଇ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେବେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରି ଯା ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପାକୁ ଅକଥା କହି ଗାଳି ଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଧନ କହି ଗେଲ କରୁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ।
କେମିତି ସହିବ ଧର୍ମ କୁହ ଭଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ।